এখন তো নতুন খেলা, বাংলায় আবার পাকিস্তানকে দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তখন কেন আমোদি প্রমোদি বাবু আপনার মুখে লুকো প্লাস্টার? কারণ আপনি আরো বড় কিছু খেলবেন নাকি? আপনি খেললে মনে করবেন তৃণমূলেরও খেলা হবে, দুরন্ত খেলা, দেশ বাঁচানোর খেলা, রাজ্য বাঁচানোর খেলা, মানুষ বাঁচানোর খেলা। मुंह पर ल्यूकोप्लास्ट क्यों? पाकिस्तान की धमकी पर ममता बनर्जी का मोदी पर हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। आरामबाग के कालीपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि जब पाकिस्तान बंगाल को धमकी दे रहा है तब मोदी बाबू मुंह पर ल्यूकोप्लास्ट लगाकर क्यों बैठे हैं? दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो जवाब कोलकाता तक दिया जाएगा। इसी बयान को लेकर ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि जब देश को खुली धमकी मिल रही है तब केंद्र की चुप्पी समझ से परे है। ममता बनर्जी ने इस दौरान एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर भी बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और बिना ट्राइब्यूनल में अपील का मौका दिए सूची को फ्रीज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सभा के दौरान ममता बनर्जी ने कई चुनावी वादे भी किए। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी कच्चे घरों को पक्का बनाया जाएगा और लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ जीवन भर मिलता रहेगा। साथ ही आलू किसानों को लेकर भी भरोसा दिलाया गया कि सरकार उनकी उपज खरीद रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बैंक अकाउंट की जानकारी मांग सकते हैं, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। ममता ने बीजेपी पर बाहरी लोगों को बंगाल में लाने का आरोप भी लगाया और कहा कि राज्य की जनता को सतर्क रहना चाहिए। अंत में उन्होंने मीडिया सर्वे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये रिपोर्ट पैसे से तैयार कराई जाती है और लोगों को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने इस रैली के जरिए सुरक्षा, चुनाव और कल्याण योजनाओं तीनों मुद्दों पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। আমি ওদের বলি ছি বিজেপি ছি, বিজেপি মানে লজ্জা লজ্জা লজ্জা। টাকার বড়াই করো, টাকা দিয়ে প্রচার করো, আর কারো করে হাতে দেখছি 500 টাকা গুজে দিচ্ছে, যেন ভিক্ষে দিচ্ছে। আর এটা তো ওদের টাকা না, তোদের দাদাদের টাকা। এই টাকা তো চুরির টাকা, ডাকাতির টাকা। তোদের এক একজন ডাকাত, চোর, খুনেরা, ভোট কাটারি, স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, দুরাচারী, বৈরাচারী, যারা মা বোনদের সম্মান দিতে পারে না। আগে নিজেদের চরিত্র ঠিক করুন বাবুরা, আমোদি প্রমোদি ভাইয়েরা, আগে নিজেদের চরিত্র ঠিক করুন, তারপর বাংলার মা বোনদের চরিত্র ঠিক করবার দিকে তাকাবেন। আগে সামলান দিল্লি, তারপরে বাংলাকে টার্গেট করবেন। এখন তো নতুন খেলা, বাংলায় আবার পাকিস্তানকে দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তখন কেন আমোদি প্রমোদি বাবু আপনার মুখে লুকো প্লাস্টার? কারণ আপনি আরো বড় কিছু খেলবেন নাকি? আপনি খেললে মনে করবেন তৃণমূলেরও খেলা হবে, দুরন্ত খেলা, দেশ বাঁচানোর খেলা, রাজ্য বাঁচানোর খেলা, মানুষ বাঁচানোর খেলা, দুরন্ত খেলা। আগের বারে বলেছিলাম লক্ষ্মীর ভান্ডার করব, 500 টাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম, 500 আর 700 করেছিলাম কি করিনি? এখন ইলেকশনের আগেই 1500 করে দিয়েছি আর 1700 করে দিয়েছি। যারা এখনো পাননি তারাও পাবেন, আর এই লক্ষ্মীর ভান্ডার আজীবন পাবেন। আগের বার বলেছিলাম স্বাস্থ্য সাথী করে দেব, করে দিয়েছি। আগের বার বলেছিলাম দুয়ারে সরকার করব, করে দিয়েছি। আগের বার বলেছিলাম 10 লক্ষ টাকা ছেলে মেয়েদের জন্য স্মার্ট কার্ড করব উচ্চশিক্ষার জন্য, করে দিয়েছি। আর এবারে বলছি, আমরা কেন্দ্র 100 দিনের কাজ বন্ধ করেছে, গ্রামীণ আবাসনের কাজ বন্ধ করেছে, রাস্তার কাজ বন্ধ করেছে, জলস্বপ্নের কাজ বন্ধ করেছে, সর্বশিক্ষা মিশনের কাজ বন্ধ করে 4 বছর ধরে টাকা দেয় না, 2 লক্ষ কোটি টাকার উপর আমরা পাই। এবারেও তাও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, একটা স্কিম বন্ধ করিনি। সরকারি কর্মচারীরা 25% ডিএ পেয়ে গেছেন, পেয়েছেন কি পাননি? যারা টিচাররা আছে তারাও পাবেন। মাথায় রাখুন, এবার
লক্ষ্মীর ভান্ডার আজীবন চলবে, টাকা না দিলেও 1,20,00,000 কাঁচা বাড়ি পাকা করার টাকা দিয়েছি এবং গত 6 মাসে আরো 30 লক্ষ বাড়ি করে দিয়েছি। এবার আমাদের সরকার আগামী দিন মনে রাখবেন যত কাঁচা বাড়ি আছে বাংলায় সব পাকা করে দেবে। আপনারা জানেন আমি যেটা বলি আমরা সেটা করি। ওদের কথা মানে বুলডোজার আর আমাদের কথা মানে কথার দাম, এটা মাথায় রাখবেন। अंबर बैंक्वेट कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट।